अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूँ सबीहा और मैं हूँ शांजा। Together we are साशा। It's a big gap between us in the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in it. It's a big gap between us in the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in it. ओके गाइस, मैंने अपना बैग कर लिया है तैयार। इसमें मैंने अपना वॉलेट रख दिया है, कुछ पैसे, और फिर ये मेरी डेटा केबल भी रख दी है, और बस गूगल स्पेशली, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस वन। ओके, और ये सारा सामान है जो मैं लेके जा रही हूँ। मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ हम चुके हैं रेडी, और नीचे जाने लगा है सामान। हाँ जी बुझान, आप रेडी हैं? रेडी मास्क ले ली सबने? हाँ जी, ले लिए। चाहे मेरी मामा देखिए आगे से सामान पकड़ के लेके जा रही है, और हम लोग खाली हाथ आ रहे हैं। कौन कह रहा है? हाय अंकल, हाउ आर यू? मॉर्निंग। और ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है ये? हैप्पी दीपावली अंकल, टेक केयर। और गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पे दीपावली थी और हमने यहाँ पे अंकल को दीपावली दी, और यहाँ से हम निकल पड़े पोर्ट डिक्सन की तरफ और गाड़ी में बैठ चुके हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, जल्दी से देखिए, बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए। वहाँ जाके पहन लेना। हाँ, दरमियान में मीडियम है, फिर ऊपर बहुत। काशा, आपको पता है अम्मी वगैरह के यूट्यूब का 1.3K हो गए सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता था ये, अभी सभी ने कहा खोल के देखो, तब हो गया।
फिर हम यहाँ क्यों रुके थे? ओ या हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके थे बिकॉज़ हम लोगों ने सोचा हम फ्रेश वगैरह हो जाएं, पानी शानी पी लें और नमाज़ वगैरह पढ़ लें। तो बेसिकली हम लोग घर से भी बहुत ज़्यादा लेट निकले थे और यहाँ से जो है वो घर से जो है पोर्ट का जो सफ़र था वो भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा रहा। 3.5 घंटे लग गए थे हमें जाते हुए भी। ट्रैफिक भी थी, वीकेंड था। वीकेंड में आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा निकले होते हैं और रश इस वजह से काफ़ी ज़्यादा था। खैर हम लोग, और आपको पता है इस टाइम इतनी शदीद गर्मी थी, मैंने पहली दफ़ा मलेशिया में इतनी शदीद गर्मी देखी। सूरज बहुत करीब था, शायद समंदर के करीब है, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। खैर गाइस, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में समंदर देखने जा रही हूँ। शाहज़ा ने ऑलरेडी देख चुकी है, वो अपने स्कूल ट्रिप के साथ गई थी तो इसलिए उसको अंदाज़ा है कि समंदर कैसा होता है। यू वॉन्ट बिलीव आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो, लेकिन हमने कभी ज़िंदगी में कराची का जो समंदर है वो भी तक नहीं देखा था। ये मेरा मामा का फ़र्स्ट टाइम है, वैसे तो सब देख चुके हैं बट मैं और मामा फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने नहीं देखा। खैर ये देख के मलेशिया के झंडे लहक महक रहे हैं। हाय, ये देख कर मुझे अपना पाकिस्तान का झंडा भी याद आ गया। खैर छोड़ो, कोई ना, हो जाता है कभी कभी। ओके जी, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग ढूंढ रहे हैं पार्किंग की। हमें गाड़ी खड़ी देखिए, अच्छी खासी पार्किंग नज़र आ रही है, लेकिन नहीं, लोगों ने फिर भी आगे जाना है, आगे जाके पार्क करनी है। उनको शायद वो जगह ना पसंद आई हो, क्या कह सकते हैं, जिनकी गाड़ी वही जाने। खैर ये है कि अब हम लोगों को एक जगह मिल चुकी है, गाड़ी पार्क होने लगी है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान से गाड़ी पार्क हो रही है, कहीं वजह वजह ना जाए। और ये जी अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है पार्क। और बस अभी हम लोग गाड़ी से निकलने लगे हैं और ये देखिए मैं निकल रही हूँ बाहर अपनी जूती दिखाते हुए कि ये देखिए मैंने नई जूती पहनी है। मैंने कहा चलो ये इसी बहाने अपनी जूती भी दिखा देती हूँ आपको। खैर यहाँ पर निकल गए हैं, अब हम लोग जल्दी से जाएंगे, पानी शानी पियेंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लेकिन रुके ये देखिए, मैं हमेशा की तरह वीडियो कैमरा हाथ में पकड़े वीडियो बना रही हूँ। वैसे जो वीडियो बनाने वाला होता है उसकी अच्छी खासी जॉब होती है, बहुत सारे मोमेंट वीडियो मिस कर देता है बिकॉज वो वीडियो बनाने में सब तक बिजी होता है, आपको सारा कंसंट्रेशन उसी में करना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा होता। खैर गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये सब आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा फीडबैक देते हो कि दिल करता है कि कुछ स्पेशल लेके आएँ, कुछ नया बनाएं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, मैंने हर मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की। जब यहाँ मुझे ये सब इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और मैंने ये सब कैप्शन लिया है। यहाँ पे मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ और फ्रेश वगैरह होंगी और पानी शानी पीऊँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी। यहाँ से हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और बस गाड़ी में जाके बैठेंगे। देख सकते हैं आप जैसे कि धूप शदीद किस्म की है और ये देखिए मैं एज़ यूजुअल वीडियो बनाते हुए। लेफ्ट साइड पे तो साथ अब हम आराम से ट्रैवल कर सकता है। काफ़ी लोग रुके हुए ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम कितने वो आपको नजर नहीं, एक ब्राउन थी वो भी है, वो भी है गाय, वो सारी हैं इधर, इतनी सारी हैं गाय। ओ ये एक भी है, ये भी है, ये भी है, ये खाना खा रही है। और यहाँ पे जाते हुए हमें गाय नज़र आ गई थी, हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि यहाँ पे बिकॉज गाय देखने को मिलती नहीं है, तो हमने इतनी देर के बाद गाय देखी तो हम सब कहने लगे ओ देखो गाय 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 गाय। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं, लेकिन आपने नोट किया होगा गाय जैसी नज़र आई वहाँ पे रबिया को एकदम से छींक आ गई, तो सॉरी जो छींक की आवाज़ थी उसे स्किप कर दीजिएगा।
Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.
कितने ज़्यादा नारियल के दरख्त लगे पड़े हैं। यहीं से जो है ये ऑयल निकालते हैं और नारियल का तेल यहीं से बनता है। ये मलेशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आई थिंक सो फसलें तो पास है, गंदम है, चावल है, वो दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं। ये नारियल का तेल बेचते हैं दूसरी कंट्रीज। तेल निकलता है नारियल का। कितने प्यारे हैं ना। मुझे कौन आता होगा? सब नारियल है। बनाते हैं। ये पाकिस्तान की जो मरी वाली साइड है, मुझे उससे जो है इसका थोड़ा सा लगा। बस अभी हम लोग जो है वो पहुंचने लगे हैं। यहाँ से हम लोग राइट साइड मुड़ेंगे और डायरेक्ट जो है हम अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। ओह माय गुडनेस, ओह माशाल्लाह। किसी और जगह जाते हैं ना, लोग नहीं हैं। हाँ